फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल 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 ये बादल की चादर ये Oh guys, back to my new vlog. Ano vlog sa lam sugo. Hai ha video kita sampai ka. Cikon sa video ta gai ang nog ni timi suruat khamne de video tani go hor thangka tani ke ksa nongno phunung na hampai. Mane nongno kahe jinis phunung na mane ani gai phone cover ang meso na mane do on sik de gai a phone cover de price se na sik de nongna sik sa mane na munai song gai asuk dam gang tai ta sachina sari asuk dam ane phone ni cover umbo Realme 12X Pro 5G gai nai mani tang apni cover nai mani tinna khai khoi nai mani tang ona sidik ne mobile cover ke ang noni che video khamani se hai nogo interest na jak ke ba nono phung mani ta ne blog jotno ksa video kon ke phung mani now ani video hama hamjao angkai mane ano like khai angkai jotto ano like khai angkai mane support khai jato tani kai ang new blog khai mani nono sauta ni video khai mani am ang tabu horn thangka horn blog khai mani tana sidi na tabu na sido sidi horn thangka obo ke chinok horn thangka pra on the right pra black thangka horn thangka obo ke hai nogo diboro rokna ke chung thangke aro khai rest khai ta aro gai hai rest khayo hano bis habo tani kai ang tabu phunungnai ani bihik tini chongmin songnai gai bo khai song naigrana ta chung jotono phunugo dol phokno gai di obo ke chino obo ke ayang ke chini rom ayang ke ani rom oro ke babu song ma song thuo gai tabu gorong ke ani bihik ona siri tang tongo obo ke ani burita gai boiko chomin songnani or khai tongo tuitung bose tongo khai songna samaya mo sebi tongo asibi hai ngadi ksa mane nasidi ane buru gai tono mane chini mokla chini gantinok ni chini gantinok like mane dewal ni se kebo ta mundir naini kai chungbo kuri jaba tam nai tam di asun ka last video ang blog kami asun ka dan kai ang nono apa meson nani apa meson ni ang order khaina tungmani surprise to ma khaina ta ani mobile ne bai thangna na ta khaina sambuge nogo thangna ganti no othu ke ba andar ganti no robo lai ani video hamkhai now hamjakai chuno like kai like khai di comment khai di subscribe khai di jatono asuno ani video last bye.